जय जगन्नाथ। आज हूँ 28 अगस्ट गुरुवार। आज सकाळर टॉप करेन्ट अफेयर्स ओडिया भाषा रे समस्त ओडिशावासी प्रत्येक ओडिशार कॉम्पिटिटिव पई प्रिपरेशन होउथिबा छात्र छात्री मानंग पई मु सूर्यनारायण पाणिग्राही नै आछि। आज बहुत गुडे नेशनल इंटरनेशनल इवेंट होइछि। ए पॉइंट गुडाक आपनकर आगामी प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पई वेरी वेरी इंपोर्टेंट। वीडियो स्टार्ट करिबा, वीडियो को शेष जाए देखिए। आज प्रथम इवेंट बहुत बड़ नेशनल इवेंट। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, बिरसा मुंडा को सम्मानित करिया पई केंद्र कमिटी गठन होइछि। डिटेल जानिबा बहुत बड़ इवेंट। भारत सरकार सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बिरसा मुंडा 150तम जन्मवार्षिक एवं आमर पूर्वतन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जन्मवार्षिक पालन करिया पई 3टी उच्चस्तरीय कमिटी गठन करिसंती। एही कमिटी गुड़िकर अध्यक्षता आमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करिवे एवं देशव्यापी उत्सव गुड़िकर योजना तदारख एवं मार्गदर्शन पई उत्तरदायी रहिबे। मन रखिबे बहुत बड़ नेशनल इवेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल बिरसा मुंडांकर 150तम जन्मवार्षिक। एटा आउ गोटे बड़ इंटरनेशनल इवेंट। रूस रे भारतीय श्रमिकों पई एक नियुत निजुक्ति स्लॉट खोलिछि। डिटेल जानिबा बहुत बड़ इवेंट। यूके, अमेरिका एवं कानाडा भली पारंपरिक गंतव्यस्थल गुड़िक प्रवासन नियम को कड़ाकड़ी करुवा बेले रूस भारतीय श्रमिकों पई एक नूतन नियम, एक नूतन निजुक्ति सीमा भाव में उभा होइछि। भारत एवं रूस उभय पक्षर सरकारी विवृत्ति अनुजाई 2025 शेष सुधा रूस रे 10 लाख भारतीयों को निजुक्ति दिया जाई पारिबो। विशेष करी निर्माण कार्य, जंत्रपाति, बयनशिल्प एवं इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र रे एही क्षेत्र गुड़िकरे तीव्र श्रमिक अभाव सहित जड़ित। रूस और यूक्रेन युद्ध लगी रूस रे वर्तमान लेबर फोर्स बहुत कम अच्छी। से भारतीय मानू को निजुक्ति देवाई रूस घोषणा करिछि। मन रखिबे बहुत बड़ इवेंट। एटा आउ गोटे बड़ नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। रविचंद्रन अश्विनी आईपीएल रु निजर रिटायरमेंट घोषणा करिसंती। डिटेल जानिबा बहुत बड़ नेशनल इवेंट। भारतर श्रेष्ठ क्रिकेटर एवं किंवदंती ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल रु आनुष्ठानिक भाव में अवसर घोषणा करिसंती, जहा तांकर एक सुसज्जित घरोई T20 क्यारियर रो अंत घटाइछि। शेष थर पई 2025 आईपीएल रे से चेन्नई सुपर किंग्स तरफरु खेलिथिले। एही अभिज्ञक घोषणा एक जुगर अंत घटाइछि। अंतर्जातीय एवं आईपीएल सर्किट रु विदाय नबा सहित अश्विनी एबे विश्वस्तरीय T20 लीग अनुसंधान करबा उपरे दृष्टि निक्षेप करिसंती। एही सुजोग भारतीय क्रिकेट रु दूरे जिबा परे संभव होइथाय। आपण माने जानिथिबे भारतर कोनोसी प्लेयर को अन्य देश रे T20 खेलिबा पई बीसीसीआई अनुमति देई न थाए। मन रखिबे एटा आउ गोटे बड़ नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। गोवा रे अनुष्ठित हबो FIDE विश्व कप 2025। डिटेल जानिबा बहुत बड़ इंटरनेशनल इवेंट। गोवा अक्टोबर 30 रु नवेम्बर 27 पर्यंत FIDE विश्व कप 2025 आयोजन करने जाउथिबा बेले भारत विश्व चेस रे तार उज्जवल अभिवृद्धि जारी रखिछि। अंतर्जातीय चेस फेडरेशन FIDE द्वारा आयोजित एही प्रतिष्ठित इवेंट रे 90 रु अधिक देश आउ 206 जन खेलाड़ी एकत्रित हेबे, जे माने $2 नियुत पुरस्कार पूल एवं 2026 पार्थी टूर्नामेंट रो 3टी सम्मानित स्थान पई प्रतिद्वंदिता करिवे। मन रखिबे भेरी इंपोर्टेंट। आमर गोवा रे भारतर गोवा रे 2025 रो FIDE चेस विश्वकप अनुष्ठित हबो। आउ गोटे बड़ नेशनल इवेंट। सुजुकी इन्वेस्ट करिबो भारत रे 70,000 कोटी 2031 सुधा। डिटेल जानिबा बहुत बड़ इवेंट। आपण माने जानिबा निहाती दरकार। सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन आगामी 5 रु 6 वर्ष मध्य भारत रे 70,000 कोटी एक विपुल निवेश घोषणा करिछि, जहा विश्वर तृतीय बृहत्तम ऑटोमोबाइल बाजार प्रति एहार दीर्घकालीन प्रतिबद्धता को पुनः निर्देश करुछि। सुजुकीर सभापति तोशिहिरो सुजुकी एही घोषणा गुजरात रो हंसलपुर प्लांट रे मारुति सुजुकीर प्रथम इलेक्ट्रिक व्हीकल SUV ई विटारा लॉन्च समय रे कहिथिले। यह भारत को
ସବୁଜ ଗତିଶୀଳତା ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଲୁଥନିଆର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଇଙ୍ଗା ରୁଗିନ୍ ଏନ୍ଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ଜଣେ ସାମାଜିକ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଶ୍ରମିକ ନେତା ଇଙ୍ଗା ରୁଗିନ୍ ଏନ୍ଙ୍କୁ ଲୁଥନିଆର ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ଲିଥୁନିଆର ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାରଣ ସେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ନାଁଟା ଇଙ୍ଗା ରୁଗିନ୍ ଏନ୍, ଯିଏକି ଲିଥୁନିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ଆଗାମୀ ଏକ୍ଜାମରେ ପଚରାଯିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମର ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିନିଷ୍ଟର ମାଣ୍ଡଭିଆ ହକି ଏସିଆ କପ୍ 2025ର ଟ୍ରଫି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ବିହାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିହାରର ରାଜଗିରରେ ଅଗଷ୍ଟ 29ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଭାରତ ତାର କ୍ରୀଡ଼ା ଇତିହାସରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, କାରଣ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ହକି ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଟ୍ରଫିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର 12ତମ ସଂସ୍କରଣ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ମହାଦେଶୀୟ ଇଭେଣ୍ଟ ବିହାରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ବିହାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହକି ଏସିଆ କପ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ, ଯାହାକି ବିହାରକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବ। ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ପୋର୍ଟସ ମିନିଷ୍ଟର। ଏଇ ନାଁଟା ବି ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଟୋଲ୍ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ NHAI ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରୋହଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଡିଟେଲରେ ଜାଣିବା ବହୁତ ବଡ଼ ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ। ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମାନତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ NHAI ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରୋହଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭର୍ଟିସ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସହଯୋଗରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ଏହି ପ୍ରୟାସର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାରା ଭାରତରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ସୀମାନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଭାଙ୍ଗିବା। ମନେ ରଖିବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରୋହଣ, ଯେଉଁଟାକି NHAI ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ସକାଳର ଟପ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଏଇଠି ସରିଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଏହାର PDF ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମିଳିଯିବ। ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଟେଲିଗ୍ରାମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ। ନୂଆ ଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର ମଧୁଜିକେ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବୁଦିନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ, କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆଫେୟାର, ୱାର୍ଲଡ ଆଫେୟାର, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ମିଳିଥାଏ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।